Hi, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's me, Isang. So, ngayong araw maliligo tayo dito sa pool. Yan guys. Yan may slide pa guys. Oh. Ang pangalan palang resort na to guys ay Meds Resort. Yan. So, napakaganda dito guys. Meron silang 5 pool na pang adult. Tapos doon, meron pa doon. So ngayon guys, maliligo tayo ng swimming pool. Ngayon kasi ay merong kaarawan, kaya tayo ay maliligo guys. Ayan, maliligo tayo. So, ayan, magbababad muna tayo guys. Ay, syempre doon tayo dadaan sa may hagdanan. Man, sa hagdanan tayo bababa syempre. So guys, meron din palang ano dito guys, circle, nakita niyo circle guys. So guys, ayan. Ganito pa siya kalalim guys. Yan, ganito siya kalalim. So, ganito tayo. Lalim na siya guys. Palalim guys. Guys, nakita niyo guys. Guys, nakita niyo sa lalim guys. Guys, lalim na guys. So, guys, lalangoy tayo guys. Isa na kayo guys, lalangoy tayo guys. So, ayun guys, lalangoy tayo guys. Yan, panoorin niyo ako lumangoy. Nakita niyo ba guys? Nakita niyo guys, diba? Ang galing ko guys, diba? So, ayun guys, nakita niyo ba ako lumangoy guys? Diba? Parang tanga, diba? So, ayun lang guys. Guys, mamaya magpapadulas tayo dun guys. Gusto nyo ba ako makipang magpadulas ng nakaganito lang guys? Yan yung outfit ko guys. Yan, ganyan na yung outfit natin guys for today's video. So mamaya magpapadulas tayo dun guys. Siyempre naka-shirt guys. Tignan mo naman yung padulasan nila guys oh. Maganda siya. Tang-inang ubo ni Maxine yan. Ito yung padulasan nila guys. Maganda siya kaso lang ano guys. Ano to? Parang pag nagpadulas ka lang nakatupis dyan guys, parang masusugatan yung pet mo guys. So ayun, magpapadulas tayo dun mamaya. Abangan nyo. Yan guys, magpapadulas na tayo dun. Medyo malayo pa guys, kalang video na ako. Ay, lang guys. Kung napapansin nyo guys, nagdamit ako guys kasi may mga nagko-construction kasi dito sa gilid guys. Ewan ko kung anong inaayos nila sa kabila. So ayun guys, stop it. Hinihingal ako guys. Ang puso ko guys. Hinihingal ako guys. So ayun lang guys. Ayun lang guys, mamaya ililibot pa kayo dyan. Pagod pa ako. So ayun muna po today's video. Okay. Guys, ito pa yung isang pool nila guys. Yung doon, medyo mababaw dito kasi guys, malalim to. Ayan. Tatalunin natin yan guys. Ganyan mo lang, oh. Yan, yung kita lahat. Kita ko din? Hindi pa. Yan, kita ka na. So ayun guys, ganito siya kalalim guys. So ayun guys, susukatin natin to guys kasi ito yung pinakamalalim na part sa kanila. Ito pinakamalalim na part. So try natin, ay nakita palalim na siya ng palalim. Nasa leeg ko nito. Kung may asthma ka guys, tulad ko, meron kaming langing asthma, yan, ganyan. Sometimes may asthma, sometimes wala. Mahirapan ka kapag ano, sobrang babad na babad. Guys, maraming na guys. Naka na lang din.
pahingal guys. So ayun lang guys for today's video. So hi guys, ayun lang for today's video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel para update kayo sa aking mga bagong videos. Babus!